गोटे आज्ञा धारावाहिक जवाब जवाब जोटा कि दूरदर्शन रे लगातार 52 एपिसोड टेलीकास्ट होता जहाँ से पश्चिम ओडिशा यही राउरकेला सुटिंग है टेलीकास्ट भुवनेश्वर सहज कथा नुह आज्ञा पश्चिम ओडिशा आज पर्यटन सीरियल 52 एपिसोड के रेकर्ड करना जोटा रेकर्ड कर अशोक निहाती समस्त जाना उचित जे से केते कष्ट सही आज्ञा टे आम दर्शक को आप कहतु टीवी सीरियल करिया केमिति सहज ना कष्ट ना कौन केमिति करते उपाय दे आप कले साधारण कलाकार पक्षर तो बहुत कष्ट साध्य सारा जीवन नाटक करिछि किंतु धारावाहिकटा अलग जिनसटा तेणु ता भितर टेक्निशियन आसवे कैमरामैन आसो ता भितर टंका गुड़ाए खर्च हुए आर्टिस्ट आसवे भल आर्टिस्ट न रही आड़ फाड़ गुड़ा मिलवाटा असुविधा हुए आड़ न मिलने मैंने टंका मूलधन जोटा अंत सेटा अंत पाइबा उचित ये सब कम्प्लिकेसी रोचे ये सब प्रोब्लेम रोचे जहा मुठी आरंभ करने अनेक लोक साहाय्य भी नेली से मत सहयोग कले केत जन मरीगले गोविंद चंद्र प्रधान थे से मत सहयोग करते आरंभ है धारावाहिक आउ मु कटक जाए कटक जाकि कंटाक्ट कली विशेषकर कटक टाउन रो कलाकार मान भर कैमरामैन मान भर मत बहुत सहयोग माने सहयोग कले आज निजक बहुत खुशी अनुभव कर कैमरामैन हिसाब से पूरा 52 एपिसोड कंप्लीट कर केते कष्ट कर लगन राति राति अनिद्रा है स्क्रिप्ट जगिबा स्क्रिप्ट शूटिंग करबा देगी परफेक्टली लोकेशन शूटिंग करबा ताकू एडिटिंग करबा बीजीएम करबा कैसेट नहीं कि दूरदर्शन दवा टेलीकास्ट करबा विज्ञापन आनिबा पैसा जोगाड़ करबा केते कष्ट मुझे देखी एते वयस्क लोक ही संभव करता अशोक महांती आउ रतिरंजन गणनायक आउ रतिरंजन गणनायक जी जहाँ सर कहते आज्ञा बर्तमान तरंगर सब सीरियल चलाउछन्ति ये से शिखिले से काम कहीं सी केमी सीरियल प्रोडक्शन करा तरंग से एवं जो कर शिक्षा ग्रहण कले टोटाली मार्केटिंग से कले कौटू से जवाब सीरियल से मार्केटिंग कले जवाब सीरियल फुल मार्केटिंग से निजे करते तेणु रतिरंजन गणनायक जो एशियन शॉपिंग क्लब कटक अच्छी मार्केटिंग दायित्व देते अशोक बाबू निजे कैमरामैन पर ही नथिले से मो भूमिका ही रही मु बहुत भल पाए से खाଇବା पीवा भूलिकी लगी बहुत कष्ट सहयोग को कलाकार मानू कटक जो आर्टिस्ट मान रेपुटेड आर्टिस्ट नेली बापू बाबू को नेली बापू लेंका को तापरे काबुला महांती की बहुत बिलियन तापरे हमरो ये जिमुद पटनायक हाँ सी आपणकर सलील 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 मित्र बेबी प्रधान राउरकेला जो आर्टिस्ट माने थिले आपणकर से माने की गोविंद चंद्र प्रधान प्रफुल्ल आउ रमा मारणा निवेदिता जेना तापरे यात्रा पार्टी अच्छी गोटे से हिरोइन की रोचे सी से मेन रोल करते कादम्बिनी डाक्टर थिले हाँ डाक्टर अजित सामल सब थे बहुत बड़ सर्जन हाँ हाँ बहुत बढ़िया लोक बहुत भल लोक शूटिंग है राउरकेला राउरकेला सहर चारिआडे प्राय नुआडरा कंसर फंसर एगुड़ा सब फर्टिलाइजर भी होती से राउरकेला क्लब रे आम गलु बंधवाल गलु बंधवाल जाकि से बंधवाल जी ब्रजराज नगर आउ बेलपहाड़ एगुड़ाक गांधी नगर गांधी छकटा जोटा ये सब पुणी आसिलु कटक को भी आसी
କଟକରେ ସିଡିଏରେ ଆଉ କଟକ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ହେବା କଥା ସେ କଟକରେ ସୁଟିଂ ହେଲା। ଏତେ ବୟସରେ ସିଏ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ତାକୁ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲି ବେଳେ ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମତେ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନଥିଲା ଯେ ନାଟକ କରିବାରେ। ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇକି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାଟା ସେଟା ଅଲଗା ଲାଇନ। ନାଟକରେ ନାଟକଟେ ଲେଖିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାକୁ କେମିତି ରୂପ ଦେଇ କେମିତି କଣ ହବ, କେମିତି କାଟଛାଟ ହବ, ଏମିତି ଚିନ୍ତାମଣି ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ନାଟକକାର ଚିନ୍ତାମଣି ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଯାହା ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ମତେ ପ୍ରାୟ ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡା ମୁଁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥିଲି, ରାଜ୍ୟରେ ବି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି, ରାଉରକେଲାରେ ବି। ତ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ସେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଲିଗଲେଣି, ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ବି ପଳେଇଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଥିଲା, ସିଏ ବି ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ସିଏ ବି ପଳେଇଲେଣି। ସେ ବି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଭଲ ପଞ୍ଚମ ବେଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ବି ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ମିସେସ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ଲାଲ ଚା ଅନ୍ତତ ବନେଇକି ଟିକେ ଦଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ବି ପଳେଇଛି, ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଜବାବ ଧାରାବାହିକରେ ମହାନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ମାନେ ଟାଇଟେଲ ସଂଗ୍ରହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଭୂମିକା ମାନଙ୍କରେ ଅଭିନୟ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ଗଣେଶ ମିଶ୍ର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ହର୍ଷକେତନ ସାହୁ, ଆଉ ବ୍ରଜରାଜନଗର କୁଳମଣି ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଗୁ। ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଥିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତଥାପି ଆଉ 2-3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ କି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ହେମି ବୋଲି ଆମେ ଡାକୁ, ହିମାଂଶୁ ସାମଲ। ସେ ସଂଳାପ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ସିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଡିଟିଂ କରୁଥିଲେ ହରିଶ ବାବୁଙ୍କର ସେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ହାବୁଦା, ମାନେ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ଘୋଷ। ଭଲ। ଏଇ 3 ଜଣ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହାବୁଦା ତ ନିଜେ ଯାଇ ସବୁ କରୁଥାଏ, ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନେଇ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥାଏ। ବର୍ଷା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବହୁତ ବଡ ପାର୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ହେଇଥିଲା ଖୁସିବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଖୁସିବାସ ହେଇଥିଲୁ, ବଡ କଷ୍ଟ ହେଲା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇଲି ସେଠି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରା କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏ ଦିନହୀନ ପୁରା କରିକି ବେଳେ ବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଉପରକୁ ଭଗବାନ କହେ ତୁମେ ସବୁ ମୋର ବଛ। ଲେଖକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 52 ଏପିସୋଡ଼ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସିରିଏଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଇତିହାସ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବ।